diri ta ginamold kung unsa ta puhon in the future. So kung unsa ta sa balay, mao ni kita karon na sa eskwelahan o puhon kung kita ma-professional na. So work ethics that start at home means that discipline, responsibility, honesty begin in the own family. Kinsa may mo kiglalis ani nga moingon nga kining tanan akong gipang-mention ma-develop ni sa eskwelahan, pataas kamot. Dili mo to. Na kining tanan, discipline, honesty, responsibility, sa eskwelahan o sa balay, makuha? Balay. Sa balay, very good. So, dili ta manumangil sa itong mga maestra kung naay isa kay estudyante na medyo minus o kung man, pamatasan, respeto. Wala, naggikan na sa panimalay. Ngano? When parents teach their children to be punctual, hardworking, and respectful with household tasks, and some values grow and show up in the work later.